सब सुनी पाउछ पिले मते सुनी पाउछ पिले मते सुनी पाउछ Very good afternoon, sir. Yes, sir. नमस्ते मते सुनी पाउछ Yes, sir. हां ठीक है अच्छा तले टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द फंक्शन देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देन मैट्रिक्स अलजेब्रा वी विल कंप्लीट टुडे अच्छा एनी डाउट ऑफ द फंक्शन व्हाट डू यू मीन बाय Good फंक्शन afternoon, sir. Subhuni, sir. Not audible. हां कोन होजी Sir, sir, Subhuni. शुभुनी किछि शुभुनी पिले किछि शुभुनी शुभुनी किछि शुभुनी Yes, sir. Subhuni. की कहले जे शुभुनी बोली और के वेट कहले जहाँ को शुभु नथिबो तार किछि नेटवर्क प्रॉब्लम थिबो नहीं केही किछि रेस्पोंड करना दी दैट इज माने वेरी पेनफुल एवरीबॉडी शुड रेस्पोंड ना at least what is going on हां साहू इंदु साहू साहू मते सुनी पाउछ Yes, no, sir. Sir, Subhuni, sir. Audible. कटे जे नेटवर्क प्रॉब्लम कोन करिया अच्छा एनीवे तले हमें किछि किछि डिस्कस करिया फंक्शन विषय रे कोन जानि छ पहिले कहिलो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन फंक्शन विषय रे कोन जानि छ function is nothing but the relationship between two real values suppose say x and y which are so related that corresponding to every value of x we get a finite value of y तले आमे जदी गोटे पाइबा xy y is a function of x तले for every value of x there must be a value of y that is a function अच्छा second then it will be said y is said to be a function of x if for every value of x there will be a value of y then we can say that x is y is a function of x acha I am doing some picture you say me whether you are able to see it or not 1 2 3 3 6 9 12 are you able to see it now you see suppose there is two set that is a and b set suppose say this is a set it is b set and here this is function is nothing but a mapping हमें function को कौन कहबा mapping बोली भी कहि परिबा अच्छा
Another characteristics of function is any elements of the second set. Then this is your second set. This is your second set. Any element of the second set may be related with one or more element of the first set, but no element of the first set can have relation with more than one element of second set. से कहूची कौन ए सेट रो एलिमेंट आर गोटे रु अधिक सहित संपर्क थाई पारे किंतु यार गोटे नंबर रो अधिक सहित संपर्क रहइबो नै एकटा होची माने दैट इज कॉल्ड ए सेट केमिति हमें रिलेशन देखिबा we can say it is a function. Hello. That is every element has an element सर टिके in फास्ट रू set B. कहिबे की सर टिके फास्ट रू कहिबे हाँ की आज्ञा सर टिके function is nothing but there is relationship between two values. Suppose x and y. Then for every value of x there must be a value of y. Then we can say y is a function of x. Then we are writing y is a function of x. Clear? Are you able to see it? देखि पाउछ देखि पाउछ ना नहीं यस सर हां तमे किछि रेस्पोंड हाँ करना सर काई जेतबेले मु पचरछि तमे तार आंसर देबा मु जानि परछि कोन तमु तो मु देखुन ना मु भाबुछि तमे सुनि पाउन कि कोन होछि नेटवर्क प्रॉब्लम हैला जेतबेले जोटा पचरबी यस और नो कि जोटा या हो तमे मु संगे कथा हो बुझियला कि ताले मु जानिबि जे नाही ठीक अछि पिला माने जानि परछन कि देखि परछन से कोछि कोन ना फॉर ईच से कहला फंक्शन होछि कोन it is a logical relation between two variables or sets in which each element of the first set is related to only one element of the second set. So that means each and every set of elements in the set A, there must be relation with the any element, one element of the second set. And in this picture you see that it is a function. Any element of the second set may be related with one or more element of the first set. One element may be related with the one or more elements in the first set, but no element of the second set will have more than one element in the second set. That is not a function. That we can say another. You can say it is a function and A, B, C, D. Here 1, 2, 3, 4, 5. And we can say A related to 1, B related to 1, C related to 4, D related to 4. This is also a function. We can say it is also a function. Acha. Picture non-function. Then how we get non-function? A, B, 1, 2, 3, A, B, C, D. A, B, C, D. It is a non-function. हमें आपको कॉल करिए function बोले काहे कि ना this element is having two elements in set Y, therefore it is not a function.
अच्छा, now suppose we are getting a function that is say y is a function of x that is equal to x plus 2. Okay, then now you see here, if x will be 1, then it will be 3. If x will be 2, it will be 4. If x will be, these are the relation function. If x will be 3, it will be 5. If x will be 4, then it will be 6. Okay, you see, this is the function. And now what is the domain of the function? You know the domain of the function and the range of the function are there. Then what is the domain of the function? Then now if these are the function, you just see, suppose the first element is your x element, x value, and second element is your y value. And if x is 1, then y is equal to 3. If x is equal to 2, y is equal to 4. If x is equal to 3, y is equal to 5. Clear? X is equal to 4, y is equal to 6. Then therefore x, y is a function of x that is equal to x plus 2. Then now what is the domain of the function and the range of the function? Now सर see, ताहले सर x को डिफाइन करियो हेले हम x plus 2 कोले तार वैल्यू आसे हरी definitely आउ because the function is given as x plus 2. हेले Clear सर na? y को केमते डिफाइन करिया Y already defined. Y is a function of x. ठीक सर सर डोमेन रेंज कोन डिफरेंस कोन सर डोमेन हाँ और रेंज कोन से मु कहूची हां सर एटा बुझी गला ना माने फंक्शन टा को बुझी गला ना हां सर ताले y is a function of x and which is function is equal to kete x plus 2. Now you substitute 1 in place of x, then you will get the value of y. And when you put the value of x in the function, that is x plus 2a, then you will get all y values. Clear? Then this is your first element of the pair. This is 1, 2, 3, 4. Then you can say that the set of all first elements of the order pair is आपको कौन कहूचे हमें ordered pair बोली कहूचे. Then the first element of the ordered pair is known as your domain of the function. Then that is DOM of the function. DOM, domain of the function, is equal to, that is set of 1, 2, 3, 4. And the range of the function, RNG, range of the function is equal to second element, set of second element, 3, 4, 5, 6. कार डाउट रहला पचारो. एनी डाउट कार रहला किए पचाउथिला डोमेन और रेंज कथा सर मु पथातले क्लियर अछि क्लियर हलो तो ठीक हां है. सर अच्छा, now what is the difference between image and pre-image? Tell in each function we are getting two values. Yes or no? यस Tell सर one is your y is a function of x. X is your independent variable. Y is equal to dependent variable. Tell the independent variable is always known as your pre-image. And what is image? Now the dependent variable is known as your image. Clear? सर सर इमेज Huh. In, image and pre-image. okay sir those who are dependent are called Write pre-image down. those Write are down. independent image Write down. Write down. okay sir okay sir Image. The term image refers to the value
of the dependent variable y of the pairs xy bracket ଭିତରେ ରଖିବ xy. Sir, repeat ଟିକେ କରିଏ। The term image refers to the value of the dependent variable y of the pair. ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଉଥରେ କହିବେ। The term image refers to the value of the dependent variable y of the pairs within bracket xy लिखिवा pair within bracket empty xy of a function. Thus, if function is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, then the respective images are 2, 4, 6. The respective images are 2, 4, 6. Then pre-image. Pre-image. The term pre-image refers to the value of the independent variable x of the pair xy. Sir, the value of the independent variable x of the pair xy of a function. Thus, in the above example, the respective pre-images are 1. Sir, ପୁଣି ଟିକେ repeat କରିବେ। କେତେ repeat କରିବେ रे? ହଉ ଠିକ ଅଛି। The term pre-image refers to the value of independent variable x of the pair xy of a function. Thus, in the above example, the respective three images are 1, 3 and 5. Actually, in economics we require few functions, but I am saying you now. Now, write down real value function. Only write down the definition.
when a function is a set of some real numbers, it is called a real value function. A real value function is of three types. One, single value function. Second, double value function. Third, multi-value function. Next paragraph lekha. When a function has only one value corresponding to each value of the independent variable, it is called a single or one value function. For example, y Sir, is can you equal repeat? Sir, when a function has only one value corresponding to each value of to each value of the independent variable, independent variable, it is called single value function. a single value function. Okay. For example, y is equal to x square. Next paragraph. When a function has two values corresponding to each value of the independent variable, it is called two or double value function. For example, square root of x. You know that square root of x has two values, that is plus square root of x minus square root of x. Sir, y is equal to square root of x लिखिबु तो Root x, y is equal to root x, that is plus root x and minus root x. Next paragraph. When a function has several values corresponding to each value of the independent variable, it is called a multi-value or many-valued function. For example, y is equal to x square plus 3x plus 7 minus 7. Next, explicit function. Explicit function. A function that is expressed directly
in terms of the independent variable is called an explicit function. For example, y is equal to x square plus 7x minus 4. Sir, ଟିକେ repeat କରିବେ y is equal to X square plus 7x minus 4. That means when one variable or dependent variable is expressed in terms of the independent variable, that is called your explicit function. Next, implicit function. A function that is not expressed directly in terms of the independent variable and in which either of the two variable determines the other, it is called an implicit function. For example, 4x minus 2y is equal to 0. Then continuous function. A function is said to be continuous at a point x is equal to a if fx and a function of x, fx Sir, at a point, x is equal to a, small a. If fx possesses a sir finite fx and definite limit as x tends to the value a, either from lower or upper side of a. Next, discontinuous function. If any of the essential condition of a continuous function sir, keep any, if any of the essential conditions of a continuous function is not satisfied, then the function is called a discontinuous function. Next,
even function. A function that satisfies f bracket with a minus x, f bracket with a minus x is equal to f bracket with a x and fx is called an even function. For example, fx is equal to 5x square plus 3 plus 3x कर दिया. Next ऐसा odd function. A function that satisfies fx is equal to minus fx is called an odd function. For example, fx is equal to x cube. Next, algebraic function. An algebraic function is one the variable x, y, etc. of which are finite in number and are affected by the operations of addition, subtraction, multiplication, division, power, and roots. Example 1. Y is equal to 3x square plus 2x minus 7. Second, y is equal to 1 by x cube minus root x. These are all your examples. Now come to polynomial function. A function of the form fx is equal to a x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus dot dot plus a n minus 1 x plus a n is called a polynomial function.
is called a polynomial function. Next, quadratic function. Look, stop your audio. Hello? Quadratic function. A polynomial function of the form y is equal to ax square plus bx plus c in which the highest power of the independent variable x is 2 is called quadratic function. Next, rational function. An algebraic function that can be expressed as a ratio of two polynomials is called a rational function. For example, bx divided by qx is a rational function where qx is not equal to 0. Okay, there. Then we can say that a rational function is equal to x square plus 5x plus 3 divided by 2x square plus 4 एमती भी हम लिख परिया
It is also one example of rational function. In economics, frequently we use that is the concept of linear function. Write down a function of the form fx is equal to ax plus b, where a and b are constants, is called a linear function. Next, logarithmic function. Logarithmic function. The logarithm of a positive number y to a base a is the exponent to which Sir, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ repeat the logarithm of the logarithm of a positive number y y. to a base a is the exponent to which the base is raised to the equal number. That is, if a to the power x y is equal to if y is equal to a to the power x, then log y to the base a is equal to x. This is called your logarithmic function. You just know, and then you ask me your doubt. Read and ask me your doubt. Now this is very important for mathematics, that is algebra of the functions. Algebra of functions. Addition of fx and gx is equal to fx plus gx. Second, subtraction of fx and gx is equal to fx minus gx. Third, multiplication of fx and gx is equal to fx into gx. Division of fx and gx is equal to fx by gx.
Right. I am giving you some question and tell me what will how you are working out. I would like to know. Now, question number 1. If fx is equal to 2x square minus 5 and gx is equal to 3x plus 5, then perform the basic operations. Perform the basic operations. Operation means that your addition, subtraction, multiplication and division. ये चारिटा जाक करिक मते कहलो आंसर टिके आसी पानी पी हिलागी रे पिले हेलो हां को सर ता आंसर कहया पड़ियो ना कोन नहीं नहीं तमे करि पाउछ ना करि पाउन हां करछु से आज्ञा सर तारा करि परछु हां हां एडिशन होला 2x² + 3x प्लस - 10 3x हां तापरे सब्ट्रैक्शन होला 2x² - 3x -3x -10 नहीं माइनस सर 10 माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन माइनस -10 आसीओनी कटि जिवो सर कोडा माइनस माइनस केमती कटिबो ना केमिति माइनस नहीं माइनस 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 10 प्लस हे दियो ना सर अरे 2x² माइनस ना एपटो ब्रैकेट टा सर खुली बोर्ड नहीं रे लिखि माइनस टा दियंतु प्लस 5 टा माइनस 5 हे जिवो ना सर बोर्ड रे लिखि तो दियंतु जाना पड़ियो
ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ରେ ରହିବନି ସାର୍ -10 ପ୍ଲସ୍ ରହିବ -10। ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ରେ ଦେଖ 2x² -5 ब्रैकेट अछि एटा गोटे ब्रैकेट अछि -2 3x + 5 ताले वर्तमान ब्रैकेट खोल देले 2x² -5 -3x -5 ताले इक्वल केते होला 2x² -3x -10 ये ब्रैकेट गुरु माइनस थिले ब्रैकेट खोली त भीतर पॉजिटिव गुडा नेगेटिव हे जीवन अरे आ तमे मैथमेटिक्स एगुडा जदी न करबो कोन करिया एगुडा बेसिक जिंस आगे सिखिया पड़ो तापर करिया ना अच्छा ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ gx ଟା କଣ ଅଛି ସାର୍? gx ଟା अछि 3x + 5 ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ବ୍ରାକେଟ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି? हां ता पूर्व माइनस अछि एटा माइनस ब्रैकेट खोल देले एटा -3x हैला एटा प्लस अछि ନାଇଁ एटा -5 हे जीवो को ହଁ ନାଇଁ gx ଟା ସାର୍ ଆକ୍चुअली କଣ ଆକ୍ଚୁअली ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ୱିଦିନ୍ ବ୍ରାକେଟ 3x +5 ନା କଣ କେମିତି ଆପଣ ଲିଖିଛନ୍ତି? gx कोन बुझी पानो gx = कोन ना दैट इज 3x ହଁ + 5 and fx कोन 3x ना दैट इज इक्वल टू 2x² - 5 ये दीटे वैल्यू देछि तमे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करिवो सर एडिशन रो आंसर टा कोन हैला? हां कोन है छी ଆଡିସନ एडिशन रो ସାର୍ आंसर କୁହନ୍ତୁ। टा अरे एडिशन में कोन हबो 2x² -5 प्लस 3x + 5 ताले +5 -5 एटी कैंसिल हे जी दैट इज 2x² + 3x सब मल्टीप्लिकेशन सेमती करो मल्टीप्लिकेशन में कोन हबो ना 2x² -5 3x + 5 ताले इज इक्वल टू केते हे जीवो 6x³ + 10x² minus 15x minus 25 सुनला कोन अछि एथरे कि एटा को आ संगे मल्टीप्लाई करियो एटा को आ संगे मल्टीप्लाई करियो -5 के आ संगे मल्टीप्लाई करियो -5 के आ संगे मल्टीप्लाई करियो से भी डिवीजन हेले दैट इज 2x² -5 डिवाइडेड बाय 3x + 5 सेंटर होइला फिनिश अभी देखिए वैल्यू ऑफ ए फंक्शन हाउ वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन दैट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बट फंक्शन नो वैल्यू हमें केमिति बाहर करछे दैट शुड बी नोन और दैट शुड बी क्लियर तो दोजी तुमको कैलकुलेट करो fx is equal to x² plus 5x minus 3 find f1 f2 f3 f4 तार था x जगह 1 पकेबा d x जगह 2 पकेबा x जगह 3 पकेबा 4 पकेबा एटा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 fx is equal to 3x³ plus 2x² minus 3x plus 5 find f1 f2 f3 चलो देखिए वैल्यू है चलो First question answer 2 फर्स्ट क्वेश्चन आंसर 2 1 value function of 1 रो value ହେଲା 2 ଆସିବ answer second रो होची 4 in 9 जा 10 फर्स्ट 2 आसीबो ना 3 आसीबो सर फास्ट रे 3 सर 3 आंसर आसी तापर 11 हां 3 तापर पकाओ 4 3 plus sorry 10 3 14 minus 3 11 आज्ञा 11 11 हां तापर 3 रे आसीबो 9 plus 15 24 minus 15 21 21 4 ଆସିବ रे हां आसीबो 16 plus 20 36 20 33 yes sir 36 33 एंती बाहर करो 33 ଆସିବ करो एंती कला already करो done sir already done
Second answer minus second first number answer -3. Hmm. Second answer -3. हाँ whatever it means जो result आसुची आसु किछि माइनस आसु प्लस आसु सेतर किछि हमर भाबियो आमे पुट पके वैल्यू करेक्टली कैलकुलेट करिया देखिया कोन आसु अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऊपर किछि धारणा अछि का नै ନାଇଁ ସାର୍। जे पढिना सब ग्रेजुएशन पर्यंत सब माने एमती बुली वाली आसला एया खबर अच्छा तम परिचय सब टिके टिके देलो जाने जाने तम इंट्रोडक्शन देलो मु जाने चिन्हे तुमको हां तम नाय कोन नायक लक्ष्मी प्रिया नायक हां कोठो from भद्रक स्टडी सेंटर आज्ञा अच्छा तापरे नेक्स्ट ସାର୍ ଆଲୋକ ସାର୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର। बरमपुर नेक्स्ट सर सागरिका सर सुप्रिया त्रिपाठी हां को कहि जा जाने जाने सर सागरिका मलिक फ्रॉम जगतसिंहपुर। जगत अब किए को I am Nirmal. I have completed graduate in 2021, but stay continuation my MBA. In that case, हां finance work. In that case, finance problem. I stay the MBA. Then अभी हां प्रोसेसिंग चल रहा है पीजी का कहां से बिलोंग कर विथ रहे हो तुम मैं अभी हां उड़ीसा का हूँ सर। अच्छा हां ठीक उड़ीसा है का ठीक है वो एट रंभा नियरेस्ट बरहमपुर। अच्छा हां रंबा आई नो रंबा हां नेक्स्ट अब के रह लो हरप्रिया दास फ्रॉम भद्रक। अच्छा नेक्स्ट अनिल कुमार दीप्तिमयी साहू from आनंदपुर। हां अनिल कुमार महांती फ्रॉम फ्रॉम बालेश्वर। बालेश्वर दीप्ति को So दीप्तिमयी साहू from आनंदपुर। आनंदपुर आलोक गला आउ नेक्स्ट हां एतिक तो आउ सब पिला जॉइन नमस्कार करना सर। दी तो पढिबार इच्छा है सर सर शांतनु नमस्कार। कुमार साहू फॉर भुवनेश्वर। ओ आई सी ठीक है हाँ, नमस्कार सर अच्छा जियोनी प्रधान फ्रॉम बरहमपुर। अच्छा ठीक है हमें कितने जन पिला एठी अच्छा 18 18 स्टूडेंट्स आर देयर ना 8 स्टूडेंट 18 देखो जी 14 students are present here. हाँ 14 students present here अभी। ने अच्छा ठीक है माने you 18 students are present here आज्ञा सर। 14 है। हाँ I think here it is shown 18 यस सर 18 ही शो करूची। हाँ yes 18 students are there okay ठीक है हाँ अच्छा जेहेतु तमे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विषय किछि जानो वन प्रॉब्लम विल कम फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्योंकि तमर फर्स्ट ब्लॉक रे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं की फिर सिलेबस देखछ ना नहीं ब्लॉक 1 ने आज्ञा कोऑर्डिनेट सर ज्योमेट्री में ऑप्शन देखिଛୁ फंक्शन यूनिट पर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तापर मैट्रिक्स मैट्रिक्स अलजेब्रा तापर वेक्टर एनालिसिस आज्ञा अच्छा ठीक है नाउ आई एम गिविंग यू सम नोट्स यू राइट डाउन राइट heading coordinate of a point a point is recognized by its position
French mathematician Descartes, D-E-S, Descartes, Descartes, D-E-S-C-A-R-T-E-S, Descartes was the first to perceive that a point could be fixed on a plane by the help of algebra could then be applied to the solution of geometrical problems. It heralds the age of analytical geometry, which is also called Cartesian geometry. Next paragraph लिखो. To understand the coordinates, draw two perpendicular directed lines called x-axis and y-axis. देखो हम केमिति draw करूची. अगला the point of their intersection. So how is the determined in this diagram? ये केमिति एटा बाहर करले किछि अरे केमिति हेला देखो, it is x axis, एटा गोटे axis, दीटा जंगा intersect कला एई जगह रे, एटा कोंती origin. तो डाकुची से है origin. तारे एउटू एतिका डिस्टेंस हैला 2, एउटू एतिका डिस्टेंस है -3. काहे कि एई क्वाड्रेंट ता हैला प्लस प्लस, एई क्वाड्रेंट ता हैला माइनस प्लस, एई क्वाड्रेंट ता हैला माइनस माइनस,
ए क्वाड्रेंट हला प्लस माइनस क्वाड्रेंट जानछ ना दीटा लाइन जदि परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करंती ताले से प्लेन टाको चारिटा क्वाड्रेंट रे भाग करिवे ताले गुटे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट रो साइन हबो x y रो साइन हबो प्लस प्लस सेठी x रो साइन हबो माइनस y रो साइन हबो प्लस थर्ड क्वाड्रेंट रे दीटा जंकर साइन हबो माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रे x रो हबो कोऑर्डिनेट प्लस एंड y रो हबो माइनस सर हां कोऑर्डिनेट ज्यामिति रे कोड इंप्लीमेंट होची माने इकोनॉमी रे कोठी इंप्लीमेंट होय कोन कोनटा कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट ज्यामिति इकोनॉमिक्स रे कोड इंप्लीमेंट हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री we ना are studying इंप्लीमेंट about the कोठी होची coordinate मोर it is मोर called कोस coordinate एटा इंप्लीमेंट कोठी होची yes increment हां इंप्लीमेंट कार्यकारी कोड अरे इंक्रीमेंट सब जगह रे को जगह रे होनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रे इंक्रीमेंट तमे गोटे लाइन रो इक्वेशन केमि जानिबो मु गोटी को गोटी आसुची ना तमे एक पर्यंत कोन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढी नथिलो पढिछु विषय ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା पढिछु ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ନଥିଲା ସାର୍ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି। ए ग्रेजुएशन रे एबे तम बेले को उठी जाइतिला ता पूर्व थिला एटा हाई स्कूल रे अछि ना हां पढिछु सर 10th लेवल रे पढिछु एटा हां 10th लेवल ले कोइस पर 10th लेवल ले पढिथिबो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं Sir, इकोनॉमिक्स रे please carry on. इंप्लीमेंट कोठी होची सेटा मु जाने चाहूची अच्छा गोटे ग्राफ जेतेबेले करूछ सेटा कोन करूछ गोटे डिमांड फंक्शन ये करूछ गोटे सप्लाई फंक्शन दीटा जन को इंटरसेक्ट करूची इंटरसेक्टिंग पॉइंट रे x और y रो तमे धर सपोज एटा हला गोटे डिमांड फंक्शन से ये एठी इंटरसेक्ट कला एटा गुड एटा होची क्वांटिटी ऑफ गुड्स एटा हला प्राइस तले एटी प्राइस केते ना एटी क्वांटिटी केते 0 लाइक दिस मैनर एटी एटा केते हो 0 एंड प्राइस केते ए सॉरी क्वांटिटी केते ला q1 एंड 0 प्राइस रे एती नबो ए होची तार ये को there are so many implications of coordinate geometry सबु बेले coordinate geometry रो implication रहिछि इकोनॉमिक्स रे तमे जेते ग्राफ करछ से आसुची कोडु सबु coordinate geometry रो आसु ओके सर now write down the point of their intersection is known as origin now locate 2 points A and B the perpendicular distance from y axis to the point is called abscissa AB SSI SCI SCI abscissa and the perpendicular distance from x axis to the point is called ordinate of the point. The length of the line from the origin to the point is called the radius vector of the point. Radius vector of the point. The radius vector is always considered positive. The abscissa is positive or negative according as the point is above or below the x-axis.
is about the Huh? again sir ଆଉ ଥରେ ଟିକେ repeat axis is positive or negative according to the point is about According as the point is above or below the x-axis. Next paragraph. The abscissa and the ordinate of a point is known as the coordinates of the point. It is written as a pair of numbers enclosed in parentheses and separated by a comma. The first designating the abscissa and the second the ordinate. In the present figure, the coordinates of a point, coordinate of the point A is 2, 3. The length is the radius vector of point A. Next paragraph. Similarly, the ordinate of another point B is -3 -4 and OB Sir, is similarly, uh, similarly again, the ordinate of another point B is -5 sorry -3 -4 and OB is the radius vector of point B. Seti OA thila radius vector, it is a OB radius vector. Sir, Uh, radius factor. radius vector of point B. One, relation between abscissa, ordinate and radius vector.
ସାର୍ ଏଟା ଭଲ୍ୟୁମ 2 ପଢାଉଛି କି? कंडा ଭଲ୍ୟୁମ 2 ପଢାଉଛି? वॉल्यूम 1 ଆଚ୍ଛା block 1 you see the syllabus of block 1. Now write down in this figure आपको दे दिया ना m आपको दिया n in this figure OM is equal to abscissa within bracket x AM is equal to the ordinate within bracket y OA is the radius vector Sir, O. OA is the radius vector r of the point A r of the point A हेलो हाँ एथु बोले सत्य बोले दिटा by Pythagorean rule OA square OA within bracket रखियो square is equal to OM square plus MA square that is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square that is r square is equal to x square plus y square and r is equal to square root of x square plus y square. In the present example, r square is equal to 3 square plus 2 square. R is equal to square root of 3 square plus 2 square is equal to square root of 9 plus 4 is equal to square root of 13 is equal to 3.606 units. Second, length of the line
Draw a perpendicular PN and QM to x-axis. Draw perpendicular PS to QM line. सर आओ थोड़े टिके Draw perpendicular PN and QM to x-axis. Draw PS perpendicular to QM line. Now QSP is a right angled triangle. QSP is a right angled triangle. PS is equal to OM minus ON. PS is equal to OM minus ON. केमिति ना PS is equal to NM is equal to OM minus ON is equal to x2 minus x1. That is equal to x2 minus x1. QS is equal to MQ minus MS is equal to MQ minus NP is equal to Y2 minus Y1. According to Pythagorean theorem, PQ square is equal to x2 minus x1 the square plus y2 minus y1 the square. Sir, again, sir. Where Sir, outre, sir. PQ square is equal to x2 minus x1 the square plus y2 minus y1 the square. PQ is the required distance between the 2 points P and Q. PQ is equal to square root of x2 minus x1 the square plus y2 minus y1 the square. Acha. Now example button here. Find the length of the line. Find the length of the line joining the points 1 1 and 3 2. Calculate and tell me.
केते बारला कि कौन सब चुपचाप Sir, 2.23. स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.23606 स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो आज्ञा Sir. ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माने ठीक है अच्छा आ गोटे कल देखिए जेते प्रॉब्लम प्रैक्टिस करबो सेटा हो ना हो find the length of the line joining the point 2 to 5 6 Sir, 5. answer is 5 5 करेक्ट समस्ते कलो ना तमे अच्छा कौन से डाउट रहला पचारलो आज आ नेक्स्ट क्लास रे पढिबा आज आ हेइ करियो तमे पढी के मते सब डाउट पचार नले हमें केते एति 6 टा क्लास रे केते कवर करियो तमे सिना पढी के आसो पढी के आसी मते पचारिबो कि सर एइ डाउट रहला ये रहला आ हां रियाज ए भाई सब फॉर्म फिल कर सारणी ନା ଭାଇ କରିନୁ ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା କରିନୁ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁଛି ଏବେ ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ହଉନଥିଲା ସ୍ଲୋ ଥିଲା ହଁ ସ୍ଲୋ ତ ହଉଛି ବାକି କୋଉଥିରେ କିଏ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ନୂଆ ସାଇଟ୍ ଅଛି କି ନା ସେଇ ସାଇଟ୍ ରେ ଇଗ୍ନୋର କଣ ନୂଆ ସାଇଟ୍ ଥାଉଛି ଗୋଟେ ନା ନା ମୁଁ କହିଲି ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆମର ଫର୍ମ ଫିଲପ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ କିଛି ଥିବ ଅଲଗା ୟୁଜର ଆଇଡି ଲଗଇନ୍ କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କର ସେଠି ହିଁ ଅଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ହୁଏ ସେଠି ପିଲେ କୁହ କଣ ହେଲା କଣ ବୁଝି ପାରିଲାନି କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଡର ରହୁଛି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଫୁଲ୍ଲି କରିବ ନୋ ପଢିଲେ ଡାଉଟ ହବ ଆଉ ସାର୍ ନ ପଢିଲେ କେମିତି ନ ପଢିଲେ ସବୁ ପାଠ କଷ୍ଟ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କ୍ଲିୟର ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ପୁରା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ସାର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ସାର୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ ରହିବ ସେଇ ତ ଆଜି ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସ ଜାଗା ଆରମ୍ଭ ସାର୍ କରୁଛି କରିହବନି ନା ତମେ ଚାପ୍ଟର ରେ ଆगे ये करो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ମୁଁ डिस्कशन କରିବି କିନ୍ତୁ ତମେ ଆगे ये ପଢା ତାକୁ ବହି ତମ ପାଖରେ ତ ଅଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତମେ ଆगे ଦେଖିକି ଯାଅ କୋଉ ଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन କଣ ମାନେ ଅଛି ସେଇଆ ପଢିବ ବୋଲି क्वेश्चन କଣ ମୁଁ ସେଟ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଥର ଷ୍ଟଡି ହବା ଦରକାର ଆଉ ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିବ ଏଗୁଡା କଣ ତମେ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ସିଲାବସ ଦେଇଛି ତମକୁ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଛି ସବୁ ପଢିବ
এটা ডিস্টেন্স এডুকেশন তুমি পড়ি কি তোমার ডাউট গুড়া এই যে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস কোন এগুলা তোমার ডাউট গুড়া তুমি পচারি আর এতে কোন পড়াইও পড়িব বর্তমান যেতিকা ব্লক হেলানি কেতেটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হবো কেতে দিন লাগিব মানে গোটে সেমিস্টার র কোর্স 6 দিন রে সজিব 6টা ক্লাস রে ତମେ ଆଗରୁ ପଢିକିରି ତମ ଡାଉଟ ବାହାର କରିକିରି ଆସିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଆ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ କଣ ମାନେ ଏଇଟା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ମାନେ ଇଏ ଆମେ ଡାଉଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଉ ତମେ ଯଦି କହିବ ସାର୍ ପଢାନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଁ ସିନା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲା ବୋଲି କହିବି ବୋଲି ତମକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କୋଅର୍ଡିନେଟ ଜିଓମେଟ୍ରି କେହି ତମେ ଜାଣି ନଥିବ ମାନେ ଯାହା ପଢିଦବ ସେଇ 10th କ୍ଲାସ ରେ ସବୁ ଭୁଲି ଭାଲି ଯାଇଥିବ ତାପରେ ସାର୍ ଏ ଲିମିଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ରେ ମାନେ କିଛି ବୁଝି ହଉନି ତ +3 ଲେବୁଲ ରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏଇ ମାନେ ଆମ ମେଟେରିଆଲ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇ ଦଉଛି ତଳେ ମାନେ ତାର ସିମ୍ପଲିଫିକେସନ ଏମିତି କରୁଛି କି ମାନେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେଇଠି ସେଇ ଯୋଉ +3 ଜାଣିପାରୁନ ଯୋଉଟା ସେ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ତମେ ମତେ ସେଇ ଗୋଟା କହୁନା ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ ରେ କଷିଦେବି ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ ବହି ଇଗ୍ନୋ ନାହିଁ ବହି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ ଇଗ୍ନୋ ସାର୍ ନାହିଁ ବହିରେ ଆପଣ ଏତେ ସ୍ପିଡ ରେ ଡାକିଲେ ଯେ ମାନେ କିଛିଟା ଆମେ ଟିକେ ଲେଖିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ ବୋଲି ଯଦି ସେମିଷ୍ଟାର ସାର୍ ପାଠଟାକୁ 6ଟା କ୍ଲାସ ରେ ସାରି ଦବ କେତେ ସ୍ପିଡ କଲେ ଯାଇ 6ଟା କ୍ଲାସ ରେ କଭର କରିବ ସେ ବୁଝି ପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ମାନେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମ ସହିତ ଏତେ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ନାହୁଁ ନା ଯେହେତୁ ମାନେ ନୂଆ ଏସବୁ ଆମର +3 ରେ ନଥିଲା ନା ତ କଣ ଥିଲେ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥ ସବୁ +3 ରେ ନଥିଲା ମାନେ ଇଏ ତ ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ଏସବୁ କରି ହଉଛି ବାକି ଯେମିତି ମାଇକ୍ରୋ ମାକ୍ରୋରେ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ ସହିତ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖି ପାରୁଥିଲୁ ତମେ ଏଇଠି କୁହ ଯେ ଟିକେ ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଟିଚର +3 ରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି କୋଉ କଲେଜରେ ଓଡିଶା ସାରା ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଏସବୁ ଆମେ +3 ରେ ତ ଖାଲି ମାନେ ମିନ୍ ମେଡିଆନ ମୋଡ ଲିମିଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଏଇ ସବୁ +3 ରେ କଣ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପେପର +3 ରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପେପର ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା +3 ରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନା ନଥିଲା ନାଇଁ ନା କିଏ ନାଇଁ କହିଲା ସାର୍ ତମକୁ ଆମର କୋଉ ପେପରରେ ଆମର ତ ମାଇକ୍ରୋ ମାକ୍ରୋ ଏସବୁ ଯାହା ଆମର ଓଡିଶା ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଏସବୁରେ କିଛି କଣ କୋଉଥିରେ ତ ତମେ କହୁଛ ମୋ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତମେ କୋଉ ବର୍ଷର ପିଲା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଆମେ 2020 ହଁ ହଁ 2020 ରେ ଅଛି ସାର୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି ମେଥଡ୍ସ ଅଛି ନଥିଲା ସାର୍ କୋର 1 କୋର 2 ସାର୍ କୋର 1 ହେଲା କୋର ସାର୍ 2 ଫାଷ୍ଟରେ ଏତେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଲା ଥିଲା ମାନେ ବଟ୍ କୋର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟଡିରେ ଯେତିକି ଥିଲା ସାର୍ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଢା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ +3 ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଇଜି ଆସିଥିଲା ମେନୁ ଶୁଣ ସାର୍ ଏଇଠି ଏଠି ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି କଣ ତମକୁ ଇଗ୍ନୋ ବହିରେ ତମକୁ ମୁଁ କଣ ଥିଓରିଟିକାଲ ବେସିସ ରେ କହୁଛି ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତମକୁ ଥିଓରିଟିକାଲ କଣ ବେସିସ ରେ କହୁଛି ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟା ଆମର କ୍ଲାରିଫାଏ ହଉନି ସେଇଠି କଣ ତମର ଅଛି ସର୍ଟକଟ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରୀ ଏଣ୍ଡ କଣ ସେ ଅଥର ନା ସେଇ ଯୋଉ ପତ୍ରୀ ପତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ପତ୍ରୀ ବହି ପଢିନା ମୂର୍ଖଙ୍କ ବହି ପଢିଲେ ମୂର୍ଖ ହବ ହଁ ଯଦି ସେଇଟା ପତ୍ରୀ ସେଇଟା ଆଣ୍ଡ ପତ୍ରୀ ବହି ପଢିବ ତମେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହିଁ କିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଥିଲା ସେଇଠି ପତ୍ରୀ ହିଁ ଆଣ୍ଡ ପତ୍ରୀ ହେଇଛି ବହି ପଢିବାକୁ ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ପତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ପତ୍ରୀ ବହି ପଢିବାକୁ ରେଫର କରୁଥିଲେ ଟିଚର କିଏ ରେଫର କରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ପତ୍ରୀ ମାଷ୍ଟର ରେଫର କରୁଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ରେଫର କରୁଥିଲେ ସେ ମାଷ୍ଟର କିଛି ପାଠ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ରେଫର କରୁଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କମର୍ସ ଲୋକ ସିଏ ତମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କଣ ଲେଖିବ ମୁଁ କଣ ସାର୍ ପତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ପତ୍ରୀ ବହି ଲେଖିବି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ ଲେଖିବି ଗୋଟେ ବହି ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ବହି ରେଫର ସେଇଟା ହିଁ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ର ପ୍ରିଫର ମୋର କରୁଛନ୍ତି ବହି ସେଇଠି ମୋର ବହି ପବ୍ଲିକେସନ ଅଛି ମୋର ବହି ପବ୍ଲିକେସନ ମୁଁ କାହାକୁ କୁହେନା ମୋ ବହି ଫଲୋ କର କାଇଁ ତମେ ପଢନା ସିଟ୍ ସାଇଟର ପଢୁନ ତମେ ଅଲଗା ବହି ପଢୁନ ସବୁ ତମେ ସିନା ପଢିଲେ ବହି ପଢିଲେ ଜାଣିବ ଆଉ ତମେ ବହି ସାର୍ ପଢିବନି ସାର୍ ଆପଣ ବହିର ନେମ୍ ଗୁଡା ଟିକେ କହିବେ ଆମେ ଟିକେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଦବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉ ବହି ଏଇ ଏସସି ଗୁପ୍ତା ବହି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତମେ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ବହି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତମେ ଆଲଫା ସି ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ନହେଲେ ତାର ମାନେ ଏଇ ବହି ସବୁ ପଢ ଆଉ ଆକୁ ନ ପଢିକି ଡିଏନ ପତ୍ରୀ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଉଠଉଛି ହଁ କୁହ ଡାଉଟ ଥିଲା ପଚାର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗୋଟେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ପିଜି କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ପକେଇ ପାରିବୁ ନା ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା ପରେ ପକେଇବ ନା ନା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫାଇନାଲ ରେ ଇୟରକୁ ହଉଛି କଣ ପକେଇ ପାରିବ ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ହଁ ରେ ହଉଛି ହେଇଯିବ ତମେ ହଁ ହଁ ତମେ ପକେଇ ପାରିବ କାହିଁକି ନ ପକେଇ ପାରିବ ପକେଇ ପାରିବ ସେଇ ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇଟା 1 ଇୟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ପକେଇ ପାରିବା ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଆପିୟର କଲା ପରେ ଯାଇ ପକେଇ ପାରିବ ଏବେ ପକେଇଲେ ହବ ନାହିଁ ନା ଓହୋ
ସାର୍ ଏବେ କୋଉ ୱେ ରେ କ୍ଲାସ ଗୁଡା କଲେ ସାର୍ ଆମର ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ ଭଲ ମାର୍କ ସହିତ? ଶୁଣ ଦେଖ, ଆଜି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଗଲା ହେଲା, ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ 1 ମିନିଟ ବି ନଷ୍ଟ କରି କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କଲେ। ତମର ଯେତିକି ସିଲାବସ ତାକୁ ଆଉ 5ଟା କ୍ଲାସରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, କଣ କେମିତି କରିବ ତମେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରି ମତେ କୁହ। That means you read and find out your doubt and ask me. These are your doubt clearing class. 6ଟା କ୍ଲାସ ରେ 9ଟା ବ୍ଲକ ତମେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବ। ଆଉ ତମେ ପଢିବନି, ତମେ ପଢେଇବ ମୂଳରୁ କିଏ? 6ଟା କ୍ଲାସ ରେ ଯଦି 6ଟା କ୍ଲାସ ରେ ସେ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଠ ଯଦି କୋଉ ଲୋକ ପଢେଇ ଦବ, ତାହେଲେ ତ ସିଏ ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ମିରାକଲ ହେଇଗଲା। ତମେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯିଏ ଯୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଛ ସେ କଲେଜରେ ଏଇ ପେପରକୁ କୌଣସି ଚାହାନ୍ତି ପଢେଇବାକୁ, ସେମାନେ ତମକୁ ଭଲକିରି ବେଶ ତିଆରି କରନ୍ତିନି, ବେସିକ ଜିନିଷ ତମକୁ କୁହନ୍ତିନି, ବେସିକ ଜିନିଷ ତମର କ୍ଲିୟର କରନ୍ତିନି, ତମକୁ ଡରାନ୍ତି ଏବଂ ହଁ ପଢିତେ ପଢ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିରେ ତମରି ଲୋକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତମର ଲୋକ ଖାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିଅ ପାସ୍ କରିଦିଅ। ଏଇଟା କଣ କଥା? ମୁଁ କଣ ଦେଖୁନି, ମୋର କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ମୋର ପା 35 ବର୍ଷର ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ କରିବ କଣ? ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲ କି ଆମ କଲେଜରେ ଏଇଆ ସବୁ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ତମେ ଯାଇନ। ତମର ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି, ତମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ନଥିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ? ଡେରିଭେଟିଭ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ନଥିଲା? Yes, yes, sir. ଥିଲା ଲିମିଟ ଥିଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ନଥିଲା? ସାର୍ ସବୁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଗୁଡା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆସିଥିଲା, ବାସ୍, ତାଠୁ ଆଉ ହାଇକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତମେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି କ୍ଲିୟର। ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ, ବିକଜ ତମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପଢିନ, ତମ ଟିଚର ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ୱିକ୍ ରହିଛ। ତମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ଯଦି ୱିକ୍ ରହିବ, ସେ ଯୋଉ ଝିଅ କହୁଥିଲା ମାଇକ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ମାକ୍ରୋ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ତମେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ ପଢିବ ରେ? ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ନଉଥିଲି ଇଗ୍ନୋର ମାଇକ୍ରୋ କ୍ଲାସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବ ମାଇକ୍ରୋ କଣ ପଢିବ? ସବୁ ଯାକ ପା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୋ କଥାଟା? କଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର, ଡେରିଭେଟିଭ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏ ଦିଟା ମୁହେଁରେ ରହିବ, ଆଉ ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ତମେ ତ ଏଇ ପାଠ ବୁଝିପାରୁନ, ଲିନିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କଣ ବୁଝିବ? ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ଲିନିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ନାହିଁ? ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ରେ ଗଲେ ସାର୍ ଆମେ ଧରି ପାରୁନୁ ଏତେ ସ୍ପିଡ ରେ, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍ପିଡ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସ୍ପିଡ କଣ? ଯୋଉ କୋଉ ଟିଚର ତମକୁ କେମିତି ପଢେଇବ, ସ୍ପିଡ ଟାକୁ କେମିତି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ମତେ ତମେ ଆଡଭାଇସ କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ନା, ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ କଣ କମ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ସ୍ପିଡ ରେ ଯିବାରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ଯୋଉ ପାଠ ଟା ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ସାର୍ ତାକୁ ରିମେମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶୁଣ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେଇଟା ହଁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ସାର୍। ଶୁଣ ଆଉ ଦେଖ, ଇଗ୍ନୋର ବୁକ୍ ଗୁଡା ତମେ ତମ ସାର୍ କଥା ଆମେ କହିଲ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଦେଖିଲୁ ସାର୍, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରି ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସେଟ୍ର ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ କ୍ଲାରିଫାଇ କରି କରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଟର୍ମ ସେ ଏମିତି ଲେଖିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହଉଛି। ସେଇ ସିମ୍ପଲିଫାଏ ଜିନିଷ ଯଦି ପଚାର, ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ସ୍ପିଡଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ପଚାର କି ସାର୍ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନ, ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ହଁ ସାର୍, ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଁ ରେଡି, ବଟ୍ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋର ବୁକ୍ ରେ ଆମକୁ ହଁ, ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ଯେହେତୁ ସେ ତାদের ରେଫରେନ୍ସ ବହି ଅଛି ଫଲୋ କରୁନ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେତେ ସାର୍। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହେଲା ଇଗ୍ନୋ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଆଉ ଏମିତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କୋଉଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ସେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବୁକ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଆସୁଛି ନା ସେ ମଡିଫାଇ କରି ମାନେ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓନ୍ ବୁକ୍ ଆଇଡିଆରେ, ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ବୁକ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଆସୁଛି କିଛି। ତମେ ଦି ମାନେ ତିନି ବର୍ଷର ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦଉନା, ଆରାମ ସେ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ରିଲେଟେଡ ଆସୁନି, ସେମାନେ ହଁ ଓନ୍ ଆଇଡିଆରେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେସ୍ଡ ବନେଇବେ, ସେଟା ସଲ୍ଭ କରିବୁ, ସେମିତି ଆସୁଛି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଯାହା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ବୁକ୍ ରେ ଦେଇଛି ସେ ରେଫର ତମେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟର ମୁଁ ନୁହେଁ ନା ତମେ ନୁହଁ ନା, କି ମତେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହବ କରିବାକୁ ମୁଁ ମୋ ୱେରେ ତିଆରି କରିବି। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ସେଇଟା ବଟ୍ ହଉଛି ବେସିକ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର। ଆଁ ଆଁ ବଟ୍ ବେସିକ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର, କଲା ହଁ ପରେ ସେଇଟା ବେସିକ୍ କ୍ଲାରିଟି। ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କର, ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଇଡିଆ କି ତମର ବେସିକ୍ସ ଯଦି କ୍ଲିୟର ନଥିବ, ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରିବନି। ସେ ମାଇକ୍ରୋ ହଉ, ମାକ୍ରୋ ହଉ, ମନି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ହଉ, ପବ୍ଲିକ ଫାଇନାନ୍ସ ହଉ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହଉ, ଯାହା ହଉ।
एटी क्वांटिटी मेथड वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सर माने केते वॉल्यूम 2 टा सिलेबस स्टैटिस्टिक्स थिबो वॉल्यूम 2 टा स्टैटिस्टिक्स थिबो वॉल्यूम 1 रे प्योर मैथमेटिक्स थिबो ठीक अछि सर थैंक यू सर एक्चुअली वॉल्यूम 1 रे जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स हमर फर्स्ट रे थिला कोर 1 2 जो हमर थिला फर्स्ट मैथ हमर बीए रे सर हां एबे एक्चुअली फर्स्ट वॉल्यूम 1 रे सेइटा ही अछि ସେଇଟା किंतु सीए सर एक्चुअली कौन करछि ना जे जो माने जे लिखि जंदी तांको माने लिखियार वेटा आमे जोडा पढिथिलु ताठू बहुत अलगा अछि सेहि पय आमे कांसेप्ट टा बुझिया टाइम लागुछि ମୁଁ ବା आउ ତମକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲିନି ତମେ ମତେ କହିଲ ଆମେ ଡିଏନ୍ ପତ୍ରୀ ବହି ପଢିଛୁ ଡିଏନ୍ ପତ୍ରୀର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କାଇଁ ତମେ ଯଦି ଚାଙ୍ଗ ପଢିଥାନ୍ତ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବହି କୋଉ ପଢିଥିଲ କା ବହି ପଢିଥିଲ सर आहुजा पढिथिलु ହଁ କା ଆହୁଜା ବାସ୍ ତମେ हेचेला ଯଦି आहुजा ହେଲ ଭେରିଆନ୍ ପଢିଥାନ୍ତ ତମେ ଯଦି ସ୍ନାଇଡର ନିକୋଲସନ ପଢିଥାନ୍ତ ଆଜି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ମୋ ପାଖକୁ ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ରେଭେନ୍ସାର ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପଢିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ ହବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସାର୍ ଆମେ हेला सर ଆମ आमुगु ସେତେବେଳେ आमु ଏତେ आम सार ନଲେଜ जोडा ନଥିଲା रेफर ନା। कले आमे सेडा पढि देलु सर आउ କଣ ହେଲା आम ସାର୍ सार ଆମ आमु ପାଖରେ ତ जोडा रेफर ସେତେବେଳେ कले आमे सेडा ସେଇ पढि देलु ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ତମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ତମକୁ ଯଦି କହିବ ଯେ କାଉର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଯଦି ତମ ମାଷ୍ଟର ଶିଖେଇବ ତମେ ସେଇଆ କହିବ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି ସାର୍ ଆମର ତ ବୁକ୍ ଉପରେ ଏତେ ନଲେଜ ନଥିଲା ନା ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବି ଏତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏତେ ମାନେ କୋଭିଡ ପରେ ଏଇଟା ହିଁ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଅନଲାଇନ ସୋର୍ସ ବି ଏତେ କିଛି ନଥିଲା ନାଇଁ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲୁନି ଝିଅ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ତମକୁ ତମ ଟିଚର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଇଡ କରିବା କଥା ଯେହେତୁ ତମକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଗାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ଗାଇଡ ହେଇପାରିନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଥରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ଯେହେତୁ ହେଇନି ତାପରେ ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତମେ କହୁନା ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ 6ଟା ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସରେ ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ ମତେ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି କି 6ଟା सर କ୍ଲାସରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ डाउट ଅଛି बुझेइବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି କି हाँ सर ମୁଁ ତମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡେରିଭେଟିଭ ହେରିକା पढेଇବି ହେଲା हाँ सर ठीक अछि ओ କିଛି सर हमें डेरिवेटिव पढी आसीबु सर ହଁ किछि ଠିକ असुविधा ଅଛି नाही ଯା ଦେଖିକି ଆସ ମୁଁ ओके सर एक्चुअली आपण जगह आमे ଆଜ୍ଞା मध्ये थिले आमे भी कहि पार नथांतु जे 6टा क्लास रे सब सारी पार नथांतु आमे बुझुछु बट कोन करिया सर बुझ नहीं माने आई विल ट्राई माय बेस्ट जोटा कि बेस्ट हाँ जिनिस सर तुमको कहले तमे बुझी परिबो ଏବଂ तमे निजे हाँ पढिबो सर हैला हाँ सर ठीक अछि सर आमे ସାର୍ हमर बेस्ट ମ୍ୟାଥ करू ପାଇଁ ବି आपण आपण बेस्ट दियंतु सर हबो हाँ निश्चित ସାର୍ ମ୍ୟାଥ ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଗାଇड କରନ୍ତୁ କେମିତି ଟିକେ କରୁଛି ବୁଝିପାରିବୁ ତ ଇଜିଲି ଗାଇड କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି କି ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଇଡ କରିବି ସାର୍ ଆପଣ ତ ପଢେଇବେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କ୍ଲାସ ଦିଆ ହେଇଛି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ପରେ ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଜିଲି ମ୍ୟାଥ ଟାକୁ ବୁଝିପାରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗାଇଡ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଗାଇड କରିବି ଆଉ ହେଲା ଠିକ ଅଛି नो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ओके नेक्स्ट क्लास काली 5टा बेले ना काली सब डेरिवेटिव देखिକି ଆସିବ हाँ सर ଦେଖିयो हाँ फंडामेंटल सर जिंस को केमी डेरिवेटिव रे तमु कहबी जोटे तमे जदी बुझी जिवो तमरा डेरिवेटिव छै चिंता लेबनी को डेरिवेटिव एते सहज हाँ ହେଲା सर ठीक हाँ ଅଛି सर ठीक ओके अछि ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରହିଲି थैंक यू सर ସାର୍ थैंक यू वेरी Thank you, मच sir. Thank you so much, sir. मोस्ट Thank you, sir. वेलकम ओके आजिरो क्लास टा पूरा रामपेज मोड रे थिला ଏମିତି କାହିଁ ସାର୍ ଲାଗିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ମାନେ हाँ सार ଆମକୁ फास्ट ଡାକୁ एते स्पीड आसिले माने सार 5G मोड रे पढौथिले ନା लास्ट ନା आडू ଆକ୍ଚୁଆଲି सार କଥା ଆରେ କଣ ନାଇଁ ହେଇଛି 3G मोड को आसिले ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ମୋଡରେ ପଢଉଥିଲେ ଆମର ବୁଝିବା ଟା ନାଇଁ ଟିକେ ନାଇଁ ଠିକ ଅସୁବିଧା ମୁଡ ନା ନୁହଁ ନା ଦେଖ ସେ ଏତେ ସ୍ପିଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିବ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ତ ଲେଖିବା ସାର୍ ଦରକାର କି ନା रिपीट ଏଠାରେ करनाहांती सार एक्चुअली स्पीड ହ୍ୟାଲୋ कहउछन माने ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା स्पीड ता प्रॉब्लम नाही कि ଆଜ୍ଞା रिपीट ଆଜ୍ଞା करिया କଥା ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହ୍ୟାଲୋ ପର୍ସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପର୍ସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ କରିଗଲେ କଣ ହବ
Next ସ୍ପିଡ time ନୁହେଁ अरे ଥରେ ଏମତି भाई ମୁଁ କ୍ଲାସ ଜାଣିନି हैंडराइटिंग स्पीड ଆପଣଙ୍କୁ, कले किसी କିନ୍ତୁ प्रॉब्लम ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ नहीं बट ସେଦିନ ମାଇକ୍ରୋ तमे କ୍ଲାସ रिपीट ଆପଣ न करियो କରିଛନ୍ତି कहले କି धरी ନାହିଁ, होनी एटा ଫାଷ୍ଟ मैथ ରୁ ना। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ୱାର୍ଡ ମିସ୍ କରିନି। ତ ସାଗରିକାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଡାକିଥିଲି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ, ମାନେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ମୋର ସ୍ପିଡ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାର୍ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ରେ ଡାକିଲେ ଆଉ ରିପିଟ ବିଲକୁଲ କଲେନି, ତ ମୋର तापरे ସେଇଟା ना ହିଁ ना 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 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। तापरे सार सार आज माने से जो कहना फास्ट क्लास रे आपण यदि एते स्पीड पढ़े कहले पिला केबे हेले किछि धरियोनी। ନା ସିଏ ଆକ୍चुअली କଥା ଆମର ଭୁଲ, ମୁଁ ବି ରିଏलाइज କରୁଛି ମୋର 20 ରୁ